Tingin mo ni A day in our life as a day in our life as a sa sikat. A day in our life. A day in our life as a sikat na vlogger. I need you now more than ever. Would you put Sukas nila. Kiss me dyan. Sinong kokto? Wala ka. Craving guys, craving. Mag-green green juice. Green lang galing baso. Red. Namit dito. Dito. Ano man? Ginto mo lang ng vlogger. Uy! Alam ako dito para sila. Dala si Yori. Dala mama. Ano namin, hayang kamera ha? Doon na ganami akong guyada. Tapos I love you. Tapos dalawang na sa video, gamo na. Gawa ka ng beauty. So guys, lagaw ta. So okay wala, tapos sabang may masabawi ka. Libot-libot, tadi dahil na bila. Sino to yun? Wow, sakit yun. Charis. Si Jonas. Kailan na? Ay, ikaw hindi ka mo. So ano naman ba? Dali man? Third round. Ano ba yung sabi mo? Nami, pag hindi ko may kwala, no? Ano pa dito? Dali mo man? Sabong. Labing lang si Kat mo. Masarap lang. Yes, wala. Ashley, Am I giving this phone, Dave? I'm giving this phone. I need you now more than ever. Would you put Hi guys, I'm back. So, ari, galit kami sa buong nagkakaon. Bayaan mo, cut ko daan. Nakita, pagkaon ito yan. Wala ka na, bahay ka So guys, i-rate ka na galit ang sopas nila. Yung i-rate ko ang sopas nila, 10 out of 10 ka namin. Ano churas? Kung nanamitan, magkaon. Rar. Rar. Bangit. Anjura, anjura, paano namin? Namit nga, paano namin? Paano namin? Wow, mega job. Kaya na siya may kulak na. Uy, akon na na. Uy, akon na na. No, alam mo. Nangagaw, nangagaw. Nangagaw, bro. Namet yan, namet. Cool. Wala na. Makaw. Bayanan ka ko na luto. Ako na luto. I need you now more than ever. Would you put I'm giving this phone kay Fermi ka pangaway sa ako. Okay. Passing this phone to the one who's always pranking. I'm giving this phone sa isa ka model. I'm giving this I'm giving this phone to the young teens to the sa church na nakabuli. Ay, wow, sakit yun. Charis. Wow, sakit yun. Charis. Hindi na nakuha. Mother Earth kami siya guys.
I'm giving this phone to my... Hindi mabuhay kung hindi ako masunlog. Loko naman. Loko naman. So, I'm giving this phone sa pinakapaisan ng ugas. Yeah! Giving this phone to Manang, Pinky, as to my, hugas pinggan. Okay. Partner sa panghugas pinggan. So, I'm giving this phone sa, ano man, Wakalan Samon. What? Wala mo yun. Giving this phone number. Go na. Giving this phone to the one who's per me. Ano man? Ini. Giving this phone to the future Filipino teacher. Filipino teacher. Soon to be. I'm giving this phone to... Wait lang, malibot na. Dali na. I'm giving this phone sa my... Bilisan mo! Wala di ako mamikat ng sanay makdo. Patagnas ko rin. I'm giving this phone to myself. I'm giving this phone to... To the owner. No, to the person? Na? Masugo ko ba? I'm giving this phone. I'm giving this phone to pinsan ng hugas. I'm giving this phone to to my best friend nga gapahampak bule. Kapampa! Muli! I'm giving this phone sa kalok-alike ni Sir Gabriel Luna. Why are you running? Why are you running? I giving this phone sa TikToker na wala ginaribilang iyang face. Giving this phone sa mahilig mag-vlog. Giving this phone sa tapo service, change outfit sa dayo. So I'm giving this phone sa DN. I'm giving this phone sa Kabalumag-rap. I'm giving this phone. I'm giving this phone to the love of my life, the man. We'll build a house, hold the flame, and together we can make. Ano ko naman? So guys, nabasted siya. Wow, sakit yun. Charis. So ako naman umpisa, I'm giving this phone sa... 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 pinakataas na tao sa... Pinakataas ah. I'm giving this phone... I'm giving this phone... I'm giving this phone sa naghatag sa akong phone bago lang. Jonas? Jonas? Hindi ka pwede ka refuse. Tapos hindi pagbalik sa akon. I'm giving this phone sa wala pa nahatagan. So guys, nabasted kita guys. Wow, sakit yun. Charis. I'm giving this phone sa maldita ang isa. Ay, isama lang guys. I'm giving this phone. Uy, meron ako kaya ungong. I'm giving this phone sa Manog. Senior high na.
I'm giving this phone to my daughter in Christ and my sister in Christ nga pero mega kadto sa balay para lang sa ido namon. Ha? Ako? Sige. Ako? Sige. Sige, I'm giving this phone sa the one who's permi namit ang iya nga mga ginaduligya. I'm giving this phone sa always nag-smile. Thank you for giving the phone for me. Bye. Wow, sakit yun. Charis. Oh no, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh,